Orang sewas-was arobeni orang ngas tete, orang sewas-was ruah orang ekude setan. Sengak le. Paling banyak masue muah telo kalih, masue tanang telo kalih paling banyak. Mun taker ekumer tak itu mu berempat kali ekulung ruah. Arwah was-was. Wawai na wai kira. Niat terus bede nang ilmu ateh. Sampian ditanya kidem adek ngampung wudu ke masjid. Aro kan berarti lah sadar ja wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sateja para alim, sateja para kiai, sateja para tokoh-tokoh agama, alhamdulillah banyak saya hadir malam semakin nyon soporah manabi abtina tak nyebut asma agung epon setong persetongah satajana abtina banget amal jaki wabil khusus ketua takmir musola napa mana Pak Gafur Darul Ibad semolja sohib ben senior abtinah Kiai Abdul Ghafur sendi ceculuk Kiai besar manabi cema-cema kule termasuk can Pak Camat Kiai kecil sesuai kelebihan porsi berat badan kurang di bawah 50 kg tapi benih karena stunting nih kah punten asareng sateja sengireng apento mamakmur musola Darul Ibad satejana abtina banget amal jaki para tokoh-tokoh masyarakat alhamdulillah malarat nemu pada ben Pak Camat sampian panikece saking oleh eteret ben gule mon pakun pada ben penikah dan kule cek saking adua lopot manter samur umur repetiti Pak Camat terus keng pangateron atau ongge pangkat pasti nikah Bupati nyaman insyaallah Kelebun Kalianget Timur asareng siapun to pemerintahan eti sakalianget timur satejana abtina banget amal jaki sateja tanteretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at sateja sampun sami-sami alengki tempat kak dinto satejana malar manter kaula ajunan sateja kenginga sabora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben manter-manter pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki pun tak pangki sapunapa kali nakulah nang kalianget panikah keng masih tade lah konjengan ke kalianget tade lah keng beda gigi manter tak busana sampean apangki ban gula manter pada lancung umur kakapi manter pada sehat kakapi sateja sekeduan kaberaan ben kerekongan muka panying laai kentena kecemberan kakapi
Rasulullah aparing amalan tetelok. Sapa-sapa orang kelar ngamalaki seta telok menikah jamin pangkat tengki nengi swarga pagi. Beda telo amalan semana bi ia malaki anika paling cepet ngosot ketusah ben paling gempang mating kita derajatku laku ning akhirat. Moga-moga kaula ben ajunan kelar ngamalaki dak ka panikah. Gempang debu panikah manabi pamadura. Ben anda ya ebelei amalan ben sengkok sebisa matingki ka derajat ben bisa ngosot tu saengki pun apaan Rasulullah. Nomor 7 isbaghul wudu alal makarih. Mon awudu make dalam kebodohan celep, make dalam kebodohan badan tak sehat. Mon awudu wuduun pakun epa sampurna anikatan do orang tengki pangkatku laku ya junallah. Wudu penikah para bapak para ibu seabtina amul jaki. Wudu penikah dan padana status sehapina kaula ben sampian datana aktif. Saya tak ngerti belum cara najelasaki nikah. Saya tak kajapok ke HP. Keng ajunan saya tak kajapok ke HP. Ajunan para sepo, para mbak-mbak saya tak kajapok ke HP. Sokore. Sampian tak pati banyak yurus selakuna sadu malam. Saya paling berak he sabalakuna sadu malam HP dia. Lamba orang terus arasana orang usah beda kanjana mangken arasana orang tak usah beda kanjana pokok beda HP nah samangken penika kebagusan eba gempang tusah lucu luaki lamba saya cerita ben saya ben taju ben orang bini andre emo alek selek kol setengah sanga gulaku. Samangken pokok setengah 11 malam lalak melangit tem ya kah ya terben habina cereng kaula barapan nyetir cerita iki ben bini bah nika ternyata Andre Taulani tolos apesa ajan apa urusanna penakan beni majedi beni tetangga beni apa ki sing urusan Andre Taulani ya. Apa sama ledina tolos tak pesa tak diurusan kaula ngojaan ewan kaman sehingga sampean mon ngirim WA cepecek ngakui polom-pol nama lolo sabab tu sana mak le tak tompok ke polom-polan kilir ngakui toncuk boleh toncuk tengah jadi tu sare mak le seimbang cek tembeng ngare tu sana tanang langsung rempak tembeng nalakuna sudu malam. Saking sadejana tu sapanika bisa ekosot kalaban wudu pak. Mun beda orang wudu tebuna kanjing Nabi, mun tanang besueh maka bersih kapitu sana tanang dan padana norok buntek nyap nyap aing dah. Sajon ekbab, sajon yosoe, sajon ebabagus, sajon eberse, sajon gemedu sana tanang tidak. Sokona sajon yosoe, sajon tada tu sana sok jadi. Sabab tanang ben sok kore lakuna sadu malam si laporan ke Gusti Allah. Ani ke si laporan. Nengi Yasin kan lagi kembali. Wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum seabenta pagi tanang ben soko arire kunci ke kepi ben pagi kiran ka laki apa nja senyau teriah tanang dia ben pagi kiran panja ka laki maki ake pak tanang nyaut pakun tepak positif tepak jadi sengalaan pesina laki tak usah bela tanang bela mararaka
tak beri jan. Sambil sering sial kia laki saya beri ke beun repuk. Bila kedung masuk, bah tak keluar boleh je. Marang aku beun. Uang suami, uang istri jan. Uang istri dintibi beni uang suami. Ya. Nyaman dirimu, diriku. Mari cerai geluh. Sampian nabung ke bank pada pak 1,5 miliar. Sampian nabung ke bank pada pak 1,5 miliar hari Senin. Hari Senin sabe, hari Selasa pentah bagi benebang. Karena bank aromasa perak nyimpen naki hanya mengamankan. Bank tak teman protes, mak pirak sehari mbian. Mungkin tidak perlu mak pirak sehari sabe. Mau tak ada seminggu je nabung boleh. Ada Senin sabe, Selasa pentah bagi. Ya kasih aku odungan ria sibuk melarat. Senin bagi, Selasa pentah merongok re Pak. Apa perlu ni sabe kang kok mungkin pentah boleh. Coba tahu sekali. Ya. Padahal lakona istri hanya mengamankan ben amanfaataki pun apa sih jadi diandin lake beni arampok andin lake ngiding ban buk nah rasan mesan sini dulu Pak nang tenang enggak tu sana danang, tu sana sokoh, kakapi tu sana mua, tu sana matabon, secemah-cemah. Eko sod ben Allah lebet cara kau leben ajunan awudu. Milana sajon fokus, sajon bersih anggota wudu, sajon tadek tu sana kau leben sampian. Kan kau lele ngojaan kadang wudu nikah yang kepar kara sepele. Wudu manabi ikan di ben setong orang dan pada HP se online seki bededa tanah teti koneksinya ben Gusti Allah pakun abe remon dalam kabedaan andi wudu mon HP bededa tanah WA masuk TikTok masuk YouTube bisa dibuka Facebook odi bon secemah-cemah. Jadi orang mun idilum kabadaan andi wudu aro berarti sinya lagi terpancar ben bisa jadi receiver nerima ilham nerima kefokusan dari Gusti Allah. Milana ta masuk tarakat orang kona dawam wudu. Muti mun tak par jaje sampean. Sampean mun keng bede parkara seepenta ka Allah. Bede kabereen se tak tulinying lah. Beda hajat setro pataka ban Gusti Allah coba amal lagi dawam wudu bukti aki saya kocak dawam wudu rebuk beni cucu kemi keng epet ampet maju berak hahaha reong guan orang cucu kemi iampet aroh koma makro saya kocak dawam wudu resal peke awudu boleh nemu kesempatan awudu lah aronya mana dawam wudu beni cucu keng epet ampet arwah makro nomor setong jadi penyakit nomor 2 orang mun cucu ke babajeng tak ingat ke bajeng aja ingat ke cucun jadi jabat ngambetan Cereng iman ka wudu lah zaman iman awudu boleh anak kau leben sampian ajar ya wudu sabab pereng awudu tak butuh teori butuh praktek langsung ajar wudu mon bedenak kanak bek melarat tak tuli ngerti ke pengajaran tak gede mana coba salah situ ngecara triknya adalah ajar ya wudu apa tepat aja dia wudu untuk apa aja le kau lawan ni kakak anak si nomor 2 anak si nomor 2 gulanya mana Zidan tempo hi TK gula male cepo wudu gini cara wudunya boleh kepi iya bah siap
Suatu ketika mandi TV, kau le tak norok, kau le bercuriga. Polana tak kok tak tepak wudun ngake buka ben kau le bah perak mancing. Shower yo di atas, dileber nengen-neng. Bah, mari wudu. Ini bah, para pana wudu ini aja. Mancing ngangkui aing di atas ini para pana wudu ini. Bah, mak pada dengan wudu pada najeri ya jom. Bah mau nak wudu pada nandin baba kan perak tanang sama lolo saya kosot ben muana. Mau nikah kan pah duri koncon cetak ke koncon soko ke kapi. Anak-anak setia. Keng ongkuan bu, mau tak parjet ngoti. Auba sampean, tahu sabi dabitan, saminggu be sampean dawam wudu lain odin sampean. Bukti aki. Tahu salah ku kemarin sebelum tedung. Bahkan orang tedung disunnahkan awudu. Mara coba apa parlona? Padahal orang tedung mabetal wudu. Engki kan? Apa mak sebelum tedung ibagona wudu? Apa marah? Boban ni penurusan tenorok tak tenorok de emah. Orang tedung penikah lepas kontrol ben lepas kendali. Pon apa sih ketetian ka abe penikah tak uning kau leben sampean. Salak setong acara nah masra aki abe ke Gusti Allah le bercara awudu. Tapi kan mun ngidup pas betal, beni urusan betal tak betal lah. Kerut tata krama na orang masra aki abe ka Allah le bercara awudu. Banyinglah dari doa cuba, banyinglah dari gangguan setan, banyinglah dari popoje, banyinglah dari kalau bencara awudu. Ayo mari ya sebelum nanti dunga kada si awudu awas. Iya. Mari awudu tak tedung lekan pon ekor kakapi bapak ya dak tekun ada. Pak, halo. Saya bisa mabetal ka wudu sampian manabi nyeting ka kemaluan ngangkui tabun tanang. Ngangkui tabun tanang ben tabun gerigin tanang. Saya kocak tabun tanang ben tabun gerigin tanang. Arif dan paden riayah ya. Para mak lengar ke dah. Para jaga kok. Are kok tu nang aku mikeni sampai dina wah. Karena tak ada badan ayati na tak Arab. Mantir tak beda tangkap yang kemarin ada. Cek lo. Ya. Saya kocak tabun tanang gempang are. Coba pacampo pada ban panikam biang. Ini nggak nikah. Seta temo gini ketabun tanam. Seta temo gini ketabun tanam. Bentabun gerigin tanam. Seta tetemo berarti benir ya. Kembangnya nggak gini kan. Berarti koncok di benih. Oh benih gini kenyaman atraful asabi konjon gerigi. Sehingga nama Nabi sampean getel pak. Nyon sebora dia. Kau lihat tak bentar rusuh re hokom. Sampian getel pas gerung ngangkui konjon kokoh porok-torok ngada kretek arwah tak jadi betal lah kike ngrelere mon ngangkui kokoh mon kolot tak ning pasangi handi plus pasangan apa rumah otabe ngangkui buki ke tanang papa denaria tak jadi betal lah. Iya mau tak kere papa ada nari ya pak, tak bisa. Lah kau lah tak bentak rusuh, kayak aneh kau tuh kau boleh malih paham. Jadi paling pun tenah tabun tanang benek ya bernana kolek se tak pada ben buki kejere tabun tanang. Ampun, ayo mulai samangken biasa aki awudu ben wudu se sampurna. Wudu sesampurna paling sakoni
koduk tina tak usah sial cek reng sambil ketel ban ndak kaula tidak merasa terganggu kalau benak kana tina kini kecet pon rajek kena pon tina cek kiri make ongke ke atas tina pokok tak bebeja kan ongke tak arap aja cek reng tak beki mulai gelek sengak labu latina ya lakar mun tak gele tepak ka parlon nak kana tak bisa kaula tidak merasa terganggu kalau ben anak-anak enten kaula sering acara mah temu depak nak kana tojuk ning kantor tojuk tengku ning YouTube tak bar jajan ba ajolan tojuk ba ning kantor remaren pas minta aing pelka kok jan iya nomi ban gula ongkuan ni kok ning bebelen emak mecet bingkeng ngak rele ning bebe mecet bingkeng ning bebe sambil menjelak ning bebe can gue pikir pekang maren pekang tak kira burung mara aja ada gendek buk jadi nomor situng staker ya beda debu senikah debu na Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man yatawadda mithla wudu'i hadza sapa boy orang awudu mun carana awuduun pada bentangan di ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi saka kapina tu sana selebot sabora kapi Allah rek marek na awudu pas ki eke ba salat ki eke ba ngaji ki eke ba mangkat ka masjid jiri peten lah jiri hasil lah jiri lah kan wudu ni sabora tu sana ayo jum bagus na wudu jaga lo baik wudu saya bagus iyo soe beni wira abang kerepang wira tanang si kanan ni capur ke dalam pentel sentak wah tanang si kacer cangrep gimbuk sentak cetak etapok soko si kanan iye nyek ngangkui soko si kacer iye nyek ngangkui soko si kanan agembus ada ongke galangker ki norok bentere mi na badeneng itom bedawa ije eng letai kosot moni kosot tak kira bedalam pada sabun cek barang sal Jumat lagi anru pakun pote bade se jabok korap kapor tanang ben Jumat leju se pakun berarti tidak ada perubahan cetai kosot sekali mon sehari sama lem kosot 5 kali paling sekoni tak kira pate cekak aja makai lolo tak pati cekak je hah iya tak tahu mau ngecor jadi ambung ke betes mau ngecor jadi biasa yuk karena si Abu tu awas cek was halo orang wudu tak usah was era ana woi tak nawai iya ngareng pinter sekali ban kiai tak was kok been si was orang si was aro beni orang ngas tete orang si was ruah orang ekude setan sengak le paling banyak masue muah telo kalih masue tanang telo kalih paling banyak mun tak ker gumer tak itu mu berempat kali gulung ruah arwah was ada lako aboco tak ker mata ada aing sejeding ya ngaji sulam tak hatam lekan was tak ning belang cet lamare gegep katon tak depak becah beri boleh mari nih ada kesap beri boleh arwah setan gitu kecuali kengjet sampian kalau payongku mari awudu ternyata ngagek depak kesok si kanan tanang si kanan pas kesap mak tak ada cap-cap sekali dari apa kalau pai apa belum masih kok dia beli boleh mek parlo tapi mun pah benar
Segala pai jadi was jadi ya. Ngiding was. Beni nambahi genjeran orang was ring ngurangi genjeran. Tamasuk perkara sing ngurangi kegenjeran wang muang aing. Aja. Wawai nawai kira. Niat terus bade nang ilmu ateh. Sampian ditanya ki demah dek. Ngampung wudu ke masjid. Arokan berarti lah sadar ja wudu. Sampian mak taker ngudi ikran mun tak niat ja wudu. Arokan berarti lah sadar ja wudu. Sampian entar kejedeng masa oleh ngajak roa. Cek saking tak usah ngucak nawaitul wudu'a. Mak kita ngucak rola sah. Saya kocak niat sadar dia ingin melakukan sesuatu. Mun lah sadar, mun lah sengaja, berarti ya niat. Saya tak niat, mun tak sengaja. Beni tak macam nawa itu, baca nawa itu. Nah pokok jak was. Penting ben sampean nawai tak duli mare. Nawai. Jadi nggak setong, saya wudu yang 14. Tahu sana nawai je, langsung muana kosot pak. Ya ruah mayu. Kare saya wudu era manter paring nak kelar wudu saya sampurna. Kusot kapi anggota bahkan je saking sampian intara kalangker darul ibad. Ampon niat apa je nengikan tolak akamat. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Sampian ki buru wudu wudun jeng lanceng kalak sejib wajib meloloh mor kemor tak usah nyerku aing tak usah keng setong babakun nikah. Jangan sampai ditinggal. Napa? Ekosot. Beremajaan ekosot, jak taker wudu tak ekosot, coba wudu noreng mun tak ekosot. Wudu berarti wudu coba. Noreng mangken sajen cet la taker bede ekran, royo di keran. Eselen mah are nyaman tel ketelah. Iya. Ya lemban. Apa boleh sedia ki kolam, ada tak ada reng ngosot so kon ada. Amin buta abuan aing mira. Itan tu aing ni bebe. Lani bani yang kun. Lani kita usah beri kolam lang kerja. Main dalam kolamnya je jeding masih tak ada ya mas. Dok mana pak gafu? Dok jeding apa gafu? Beda jangan pak gafu. Cek reng roco gelu pak gafu ya. Roco gelu. Aduh, kamu cek saya kita enceng Pak Gafur kulit tak hadir mungkin kita. Lagi pun Pak Gafur semua ceng nih kan. Takut jurus diri jauh, pun Pak Gafur nih kulit. Nomor hitung, ayo wudu akan bekto setengah jam. Jadi ya, tidak parah. Tak kafuru, keng lah pokol setengah 10. Hari lah pokol setengah 10 lah. Polan ada guna Pak Gafur pokol setengah 10 pengajian mareh. Insyaallah kare betong menit lagi. Ya. Ban meja. Cek reng Pak Gafur ngertem pian saya tak ngerti. Cek lagi tengah 5 tak ning melak pada nari ya ki campo beremah ya. Lani beni yongku. Ya, ayo terus lagi nomor setong awudu ajeri nak foto kangku ya wudu. Nyon sepora. Sajen mapan wudun sampian, sajen tajem duana sampian ke Allah. Marah tak parjan. Sajen mapan wudun setong orang, cahaya na sajen ibuka wen Gusti Allah. Mon orang andi wudu pas ki tambah ya wudu boleh. Artinya wudu tak teger betal. Keng karena apa jeung wudu boleh aro sunnah. Nganyare wudu re sunnah. Misal mau rip sampian wudu depak kalangker sampai ngantos adan isa wudu saya mau rip kita betal keng karena tero nambek na mantih nambek na tajem mak kita betal wudu boleh arwah tajem mai tajem marah bukti aki coba lah
mun tak parje tahu sabi David ya beri bekto sapolo wareh orang sedawam ngangkui dak ka wudu jawab satu je permintaan naban Gusti Allah coba mun tak parje aja nah yuk lah nomor 2 perkara saya bisa ngosot ka banyak tusah ben bisa ka angkui ngangkat terus ceda setong orang napa benikah mabenyak atengka menuju langker atau masjid arit benia beje lain benyakan ajalan sering menuju langker sering menuju masjid saya kocak masjid kenangan si biasa yang kuya bejeng tak masuk langker walaupun secara penamaan berbeda ayo tanda orang si pegalai petengki pangkada sampai pada debu sanika laku ning hari kiamat orang bakal posang kapi beda orang saya tak pati posang salah setong orang saya tak pati posang panika qalbuhu mu'allakun bil masajid orang seatena terpaut ke masjid atau belangker sejat aben tak teman jauh artinya mun beda acara beda keperluan kebagusan yang hilang ke masjid norok ngompaki aretan dereng orang lakuna sadu malam tak berak nih ya juna Allah men sambian nih pak setuju mak kita niat apa aja ngah kayak nyelekek pak sama hilang ker tina mak kita apa aja penal pe lekan nang ikan ikam bian pola mek gegeri gendeng apa lekan tina sepenting ngadem geluh ngampong kipas nang dalam si di lauk masih tak odi gi pas Pak Gapur tak odi njak mare sekedar laporan masa ki ngantos Pak Gapur jadi si aku apa-apa banyak orang ya si di lauk tak odi cek beni tak ada bedekeng tak odi acem pokok setengah tung di dalam njak mare beni nyali ini serga Pak Gafur masa urusan baterai necem ki Pak Gafur saya Merem merjejak Pak Gafur lah. Jadi mohon saya luar odi saya dalam. Kau lesial boleh saya dalam. Tak tahu odi panjang saya luar. Pada matena luar dalam Pak Gafur. Masa ki Pak Gafur saya pongke ke atas cek mangken orang dina. Sialah nih benih boy. Tengku bukti aki. Orang sejat abeen paring nagempang gulaku ning akhirat ben Allah qalbuhu mu'allakun bil masajid mun bede perkara apa bisa berurusan ke leben masjid ke leben langgar kompak jeritan deh nyon sapa ora Bu orang se pernah ilangker orang se pernah i masjid tak kudu orang se penter tak kudu orang se to maca kitab orang se pernah nang ilangker pernah nang masjid panika perak orang se iman aja la katerema ka Allah make penter mun perak sacoloan dia tak kira pernah hilang kerja tak kira aja can pesera jan Allah innama ya'muru masajid Allah man amana billah orang sebisa mamakmur masjid mamakmur langker perak reng orang seiman kata maka Allah make kiai mara kurang beremer ya karena kadang maki kiai jangan tak ke masjid je jangan tak ke langker je ben beni bolan si semak ke langker ben ke masjid orang si depa ke masjid ben ke langker orang si jat iman ongguan ke Allah maki along bolong mau jat iman ada kan ke Allah tak depa je lebet tu beda ya cik leros minta pak ke laki nabu enriah ane kagaula beninya lihat si semak bunten yang jat munyi na padan dua orang depak ke langker beni bolan semak orang depak ke masjid beni bolan semak keng bolan iman na ongguan ke Allah taning ke gebay ni katan pak lima bekto na si bisa ke masjid taning ke gebay tak bisa sampai nyon sopora Bani Salimah ica mana kanjing Nabi panika niat ngalia compon pasema ke masjid ana apa bola nah coba ada adan langsung mangkat lelakas depa pangki ben kanjing lu been jane kaiding satare tanan dan kok ngiding kabar ngalia benggone pasema ke masjid engki Rasulullah ara apa kan
engki malai gempang ong kena ke masjid papakun banengi kena ngena tuktab atharukum tengkaan been jadi beda tolesena berempat tintek depan ke masjid jadi bisa ngosot tu saya jadi bisa mateng kita raja berem mamun ngakui sepeda motor nih kaki apa ibitong liar ban apa berem mauku kau lagi tak bisa jawab kini kemakian berem mamun numpak sepeda motor sepaling kadang sepaling semangat harus jauh kadang mon si semak ngantos kamat makin jumatan semak-semak ke masjid ternyata habis saja kelak dernyender kok rokokan padahal khutbah si nomor 2 lah ibadallah saya sepo mayu jong lu ranom ibadallah gitu iya ngantos diri saya depan ada si jauh kadang sepaling banyak entar ke masjid sila atong ketan ruh ajalan lai salib congcong wah depak be ke masjid bodoh sehat cakang ya kakot tatlo kali sehari keng kalang ker sebeden ngetin pas tak nyongop sekali aja kadang sepaling semak kadang tak tahu jauh bernana saja dina pangimaman berna apa tak tahu lekan aja bismillah nginum geluh mak masih perek rela ngereng-ngereng yang turidin sampean ada lah payah din kau le beudeun nih kak kenge buntu pa beureum mah mun buntu dia alhamdulillah orang sejut biasa entar kelangker ke masjid paling punten enggak nih kata Pak mun beda panapan si berhubungan ke leben langker panapan si berhubungan ke leben masjid ayo ngompaki kong langkong bejeng mun pon takdi seduhur ben asar maurib pelekana masa maurib paski beda nengi jeun isak masak ki beda nengi tasik mbian Kelu mayu pa beda mole na balekan nyongop ya cek beremaan reng kalian ngetemor ya entar masjid ulang ker ya cek beru cek mon lo speaker apa ampak wa lo speaker dek jo bodo dek lauk bodo dek berok dek temor bodo bodo si bungo boleh bawa are berarti kurang santak ya mon lo speaker aku le yakin ranying keng sing ini ngaki tak tuli mangkat aja kan ditambah ibek ngapa boleh mayu ra kana je ongku tak butuh orang jauh je tak butuh orang jauh je keng senikah sambian mon salat teu tak kerkelangker sambian mon salat ke masjid ongku tak butuh banyak doa je Pak tak usah aja orang ngadu orang ya marah pong pada ingat orang ngadua benika tahanan yang kak beni sabek nengi kanton sao kora dedah ota bahad wa mangkibahi sao kora bau nika bagus opama banget sepen tetepak kapar-kara penting kaburuk sepen tah pabek angkaan tahanan padlo nika mun ngangkak peranda pada naria arwah jejelan barak lah biasanya keng mon orang bejeng ngalaga masjid bejeng ngalaga langker tak butuhnya banyak doa aja tak butuh aja mak kita ika bele apa saya pinta ke Allah malaikat saya doaki bila lah depak orang saya bejeng ngalaga langker jadi depak ke langker depak ke masjid sebuna kanjeng Nabi au kama qala Nabi malaikat adua aki kapi Allahumma ufir lahu sabara aki tu sana orang siapa jeng ke masjid pangeran Allahumma arhamhu kani sere orang siapa jeng ke masjid pangeran sampian mak kita mau kimu mak kita minta ke Allah udah malaikat tukang minta nah wudun pamapan pas bejeng ke masjid tak usahnya banyak mau kimu je tak usahnya banyak doa Allah saya ngapulen apa sih tiba nyokona kau leban sampai. Tengku lah kuna bu sobure Pak Gafur. Tengku Pak.
are mun nambah laguna sobur ya sukses berarti molot ya keng mun malah neko re laguna bu sobur cek mau beda molotan boleh aja tak usah aja pak ada parlo narak segara pada bener itu mun perlu absen Pak Gafur absen ambu dina mare aden cek ngakui dikiran lah tak usah aja absen pak sebutnya mana anu tada ki anu cek bodoh Rasulullah ngabsen pak bila mari assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi abiluk Rasulullah adub ke jamaah asyahidun fulan cek saking pak bodoh senang ali anu ya dah mama tada songkan Rasulullah oh iya tina mun bodoh senang ali anu dah mama tada inspeksi setiap kulakku saben sobu dari saking pentingnya sholat berjamaah pas kalau ben sampean teng main teng ya sobu na bahe galak kalau setengah sanga Allah nom sobu ni kamu tada are rak tirak tanah oleh mun rak tirak are ada rolah nah yuk ben tak langkong pamit mun bisa dikiran sobu resibek tegas cereng si adon cedlah suara berpere as-salatu khairum minan naum baru mana kan tuh Pak Gebo tegas ya bagus Pak Tahir kan nyaman Pak Tahir saya ben lagu aja ngalak si biasa Pak Tahir karena lagu rek adon sobure dikeran sobure pasal masjid ketondek pada la ilaha illa anta katon tadek boleh ke kau le paham ke ni kadzikir sobu kau le paham ke minimal lagu na sebab bermar lagu iwak peye ngak ro Malay budak cengar kau, cek pada. Subhanaka. Iya cek lah orang ketondu. Sajen ini kuntuh jangan. Sambil itu olian Pak Tahir. Saya berapa Pak Gafur ribu di tajuk nggak? Cek lah pada nunduk. Atau le tada orang cubda teh mor mata are lang mau ngomok mata are lah keluar kekeraka amat Pak Tahir Allahu Akbar jangan nyaut sedri lau antos apaan si yantos cek lah mulai gila si yantos tada nyongop bila amat digi seru antos lah ni beni yang kurang dina dia nah ya keng saran diri gula tukang aden ada mun bisa sing ngodah ternyata ngodah yang tegas kan terus tukang aden keng kadang mungkin aden soburoh beda tak tepaan ku ya kadang as-salatu khairum minan naum aro salat teh saya balanceng saya nggak Pak Tahir salat teh saya balanceng as-salatu khairum minan naum bener salat tetinggi tinggal orang oh apa jeung ya benih naum Pak Tahir balanceng salatu khairum minan naum naum romakna teh dung iya tak dus sapunten keng saran berarti mun naum balanceng cek saking pematur wah tedung saya tak katon buru lep sampean bah ngocak berarti lopot Tahir beri mau dan ambu jelaknya lagi bila tak aden sekali sampean laknya lagi ya tina makin lopot Pak Tahir pemakun aden makin lopot tak arap aja penting tahu dia yang tak aden sekali aja ngutim bian li sekalian ro aden leken Jeng hayya ala sholat hayya ala sholat sekedar saran ya
Ayo, karena siapa aja ngesobun lagu nerewas. Orang mon la wudun mapan, mon beje ngelaga masjid. Apa kareki si tak tembus doa naga Gusti Allah. Ongku sambian mon keng andi kebereen, cek lun bisa bisan keberek ke temor. Pangeran negelu cabi sih, sabab pangeran senantuaki jemper tak jemper gula ben sampean. Cara nanya habis paling mapan ke Allah nomor situ wudun petepak karena namu ya ke Allah. Nomor dua namoi langsung ke kenangan sejat irida ibn Gusti Allah. Nah apa menikah langker masjid. Panggi ibn Allah sampean. Ongku orang mula namoi ke masjid mula namoi ke langker pasti banggi ibn Allah. Pasti pada makai kau lengki kia. Beda tobak to lagi ya. Orang makai antara ke jompo. Nih kak beda Pak Gafur. Wanita ke jompo hari Jumat pagi dari pukul 6 ke pukul belu. Montagar lebat dari panikah tak ketemu. Si kelu kembang ngaruh. Maksudnya lakar bedebek tong eka di makau lecek berak kemang kita moy. Anak pabulan lekeh. Bisa tak ceritaan, bisa torjatoran. Jumat dari pukul 6 ke pukul belu buleku nyaman. Mon lain gini ke kadang ruka buru tak lebur ya. Pada ban gelap pagi pokol setengah betok pada tamu dari Jember. Ya tak ada temu aja. Cereng kolang 6 jet lah tak ada nih bengkok. Sede pagi gelap para maurib. Yang tu seberapa? Tapi sebetulnya milan ajan gula motor orang mula namu ke Gusti Allah namu yang nengi masjid panggi ben Allah. Boneka seneng itu anak ben Allah. Indah regalangker boneka. Tahu saja banyak doa aja. Tina Allah taala kabutuhna kaula ben sampean. Pokok udun pamapan, salat je pamapan. Salat je ke baga masjid. Ada rabu sami mulya sagak dinto pun basi bisa ya turaki. Ada dua dia. Hah? Enggak boy, jek tetelok ya. Saya pada Pak berwikirlah. Udah dua gitu Pak, jak mon binian. Pare kena nunggu binian ya. Cek berak kurang setong ni taki. 5 menit lagi apa sejam mereka apa sejam mereka apa lah ya si nomor telok nomor setong wudun pamapan nomor 2 baje nggak langker baje nggak masjid saya nomor telok Wong di ngaki ongku berarti karena mau langak lengong berarti lah tak siap lah saya nomor telok jak siap reki terus aki mayu sekejap ki saya nomor telok edep kabejengan ongku na bahasana intidharus shalah ba'da shalah salat ka salat ro iantos beni pusen berema bahasa lagi mun depak ka bektona salat aro beni selek ko se beden ngiabe kapuruaki empon ada Allahu Akbar adan lah lakona tuli sabe ngafar duaki olokan ben undangan na pangeran orang ngak ni kebuk tak abid ya ongku tak abid ya beni pahmate wah orang ngak ni kini kemuntah minta ke Allah tak kira abid ongku tak kira jarang mangken ni sial ada Allahu Akbar Allah ada macam kaburu na masjid bani masjid de kaburu ambian hosok gelu alakoh sajen bila isa pak repaan pasaan pas te kaburu kapi masjid yang lama rengakan lah jauh gelu mari jauh mun polan korma gak ada kau lengireng sesunnah ke korma kau iya sesunnah ro korma malolo din sambian korma kia keng gelu korma gelu mari jauh nase mari nase kolak mari kolak ringguring mari ringguring kerupuk jisamsu dulencer gila ke anda bila lalik alik salatu wassalam ya Allah macam keburu nalang ker beni langker keburu jisamsu nalang cengkel nom akan kebekto jisamsu ruah cek makai sedot katon tak ngurang imun jisamsu aja tan ada orang menikah mun takar bisa atina kagalago di beni paku tulang Allahu Akbar patina punten
Andi makna mon pon ngiding ka orang adzan Allahu Akbar pabeda abe minimalnya ut pelekanan mon bedereng adzan sapa-sapa orang tebuna kanjeng Nabi mon beda orang adzan pas nyaut dan pada nasi ajawab dan pada nasi ka adzan pas rek mare na doa berema doa na wa ba'athu maqamal mahmudan alladhi wa'adta. Mohon beda orang ngiding adzan pas jawab adzan aja dia. Pas doa mare adzan jadi ya. Dan pada doa saya kau leben sampean oning. Napa debuna kanjeng Nabi? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Wajib pas teh oleh tang syafaatku laku ni ya junna Gusti Allah. Jadi mohon beda orang adzan ayo aja jawab. Sana usah sambil abentah. Cak kalau Pak aja jawab mohon beda orang adzan. Mun sempat kata tak pati sempat je ada. Lain lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saja bera aja. Mari napa doa. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Sampai genroh. Mun beda orang ana apa bolana? Abe mun ajawab adzan berarti edep je abe yonceng ben Gusti Allah. Ya opama mereka jawab adzan tak bisa mangkat ke langker, abise permisi ke pangeran. Bisa lu pangeran, yang ki kelakuan tak mari ki pangeran. Permisi dulu sekecek untuk hari ini. Kan pendenan doh. Kadang adzan lekena pas tak kenceng si aja, usila tak ke langker, ajawab adzan lekena tak jawab. Orang ajawab adzan panika beda dua, Pak. Nomor situng ajawab orang si adzan, nomor dua ajawab panggilna pangeran. Jadi aslina orang ajawab adzan bila lah adzan lakona ambu tuli mangkat ke masjid ke langker. Pada benta tangka ceng-ceng mulang areh. Tak langkong sadu malam ia tore longku ben bapak ke compok. Caan beda salamatan. Iya jong, insyaallah. Aro tak butuh insyaallah, Pak. Bila depak ke bektona mangkat benih bera insyaallah harus ke foto hayya ala salat la haula wala quwata illa aro tak bera foto la haula wala quwata malolo mangkat dalam ker bera jawab ring ada nama malolo keng paling punten aja jawab bedering ada sehingga jaga bayi alasan kaula aja mak nengi compok keng imami bini lah solat jamaah benih nengi compok, nengi masjid, nengi langker. Saya oleh pet oleh kor ganjaran, saya oleh sagami ganjaran arwamun ka masjid, ben ka langker, mun nengi compok benih. Marah, orang belum mereka. Ada mun terus jangan kikir kok, belum terus lagi. Upaya, ndak kegigiran, ndak lemah aja lah. Bismillah, opama, cet lah depak ke bektuna adzan, apa jeng leken apa? Apa aja yang lekan nah manter-manter sita telok panikah bisa ya malaki kalaban sampurna kau laban ajunan suatu jaman tere paren lancung umur sehat sebarakah sakat ditoh kenapa sih bisa ya toraki korang langkong nyon suborah mantere papangki boleh perpangkian selain selangkong sampurna hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.